Good morning, class. Good morning, my students. How are you? Good morning, my students. How are you? Good morning to you. Good morning to me. Good morning, my students. How are you? Okay, I hope you are all fine today. Well, to learn lesson 3, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, disiapkan dulu bukunya ya. Oke. Open your book on page 18, halaman 18 bisa dibuka. Listen to and repeat after your teacher. Jadi kalian dengarkan kemudian ulangi setelah gurumu ya, setelah Miss Ain ya. Oke. Nah, nanti kalian juga harus menuliskan artinya ya. Jadi biar kalian semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu gitu ya. Oke. He comes from Yogyakarta. Nah, sebelumnya Miss sudah kasih materi tentang pronoun ya. Nah, kalian sudah pasti sudah hafal ya, sudah tahu, mengerti, paham benar tentang he, she, kemudian ada you, we, they ya. Oke. He comes from Yogyakarta. He itu dia laki-laki. Comes from Yogyakarta. Dia laki-laki berasal dari Yogyakarta ya. Next, she comes from Yogyakarta. Oke, repeat after me, ulangi setelah Miss ya. She comes from Yogyakarta. Once again, she comes from Yogyakarta. Dia perempuan berasal dari Yogyakarta. Next, Dimas comes from Yogyakarta. Dimas berasal dari Yogyakarta. Once again, Dimas comes from Yogyakarta. Good. Hesti comes from Yogyakarta. Once again, sekali lagi. Hesti comes from Yogyakarta. Nice. Okay, good. Kalian sudah membaca, sudah tahu artinya juga ya. Mudah sekali kan? Nah, selanjutnya, I come from Padang. Okay, say I come from Padang. Saya berasal dari Padang. You come from Padang. Once again, you come from Padang. Kamu berasal dari Padang. We come from Padang. Okay, say we come from Padang. Good. We itu kemarin apa ya? Kami atau kita, berasal dari Padang. Kemudian they come from Padang. Once again, they come from Padang. Mereka berasal dari Padang. Kemudian ada Husna and Farhan come from Padang. Okay, repeat after me. Husna and Farhan come from Padang. Husna dan Farhan berasal dari Padang. Coba dari kalimat yang atas dan bawah itu perbedaannya di mana ya? Nah, Miss, tadi itu pakainya comes. Kok bawahnya pakainya come? Nah, bedanya gimana, Miss? Nah, kalian bisa lihat itu yang Miss tandai merah, yang Miss kotak merah itu note-nya, catatannya. Nah, jadi penggunaan comes and come. Jadi penggunaan come sama come itu based on subject, berdasarkan subjeknya ya. Nah, kalian menggunakan come, coba dilihat itu kolomnya. Kalian menggunakan come apabila subjeknya I, you, they, we ya, diingat-ingat ya, untuk subjek I, you, they, we. Nah, bagaimana dengan comes, Miss? Nah, untuk comes kalian sesuaikan dengan subjeknya juga. Subjeknya he, she, kemudian nama orang ya, Budi, nama orang tunggal. Nah, kalau tadi contohnya kok itu Husna and Farhan, itu kan juga nama orang, Miss Ain.
Kenapa pakainya come? Nah, Husna dan Farhan itu kan lebih dari satu. Artinya Husna dan Farhan berarti kan mereka. Nah, berarti menggunakannya come bukan comes. Sampai di sini sudah paham untuk perbedaannya. Come dan comes itu based on subject, berdasarkan subjek. Nah, Miss sekarang tanya, kalau subjeknya they berarti menggunakan come or comes? Good, pakai come ya. Untuk subjek she, comes. Good. Subjek I, ya, comes. Sudah jelas sampai sini ya? Oke, next. Nah, answer your teacher's question about where your father and mother come from. Jadi nanti jawab pertanyaan Miss Ain tentang apa, Miss? Nah, tentang asal ayah dan ibu kalian. Berasal dari mana sih ayah dan ibu kalian? Tentunya kalian tahu kan? Oh, ayahku berasal dari mana? Misal ayahku berasal dari Bandung, ibuku berasal dari Semarang. Nah, nanti jawab pertanyaan ini disesuaikan. Ayah kalian berasal dari mana? Ibu kalian berasal dari mana? Oke, are you ready? Sudah siap ya? Jawab pertanyaan Miss Ain dengan baik dan lancar tentunya ya. Oke, where do your father and mother come from? Oke, waktunya dipersilakan untuk menjawab. Very good. Nah, ada yang bilang ayahku berasal dari Surabaya, Miss. Berarti aku jawabnya my father comes from Surabaya. Miss, ibuku berasal dari Jakarta, Miss. Berarti my mother comes from Jakarta. Sudah jelas ya? Jadi tinggal kalian ganti asalnya dari mana. Kalian menggunakan comes ya. Oke, that's good. Next. Nah, di situ ada student 1 and student 2. Nah, nanti kita praktis ya, bersama-sama kita praktek. Nanti Miss Ain yang jadi student 1, kalian yang jadi student 2. Nah, di situ student 2-nya itu kan cuman Surabaya, Bengkulu, Malang, Kendari, Mataram, Manado ya kan. Nah, nanti kalian harus lengkap juga menjawabnya ya, sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Harus sesuai subjek. Nanti kalian bisa menggunakan come, kapan kalian menggunakan comes. Nah, itu sesuai dengan subjeknya. Oke, see the example. Lihat contohnya. Oke, number 1. Where do they come from? Dari mana mereka berasal? Nah, tadi they itu pakainya kan come. Berarti di situ kan ada student 2. Nah, student 2-nya itu Surabaya. Berarti mereka berasal dari Surabaya. Gimana membuat kalimatnya? Berarti they come from Surabaya. Paham ya? They come from Surabaya. Oke. Number 2. Contoh lagi. Where do we come from? Dari mana kami atau kita berasal? Nah, di situ dari Bengkulu. Di situ lihat dulu deh, subjeknya itu kan we. Nah, tadi ketika ada subjek we, kalian menggunakan we come atau we comes. Iya, we come from Bengkulu. Very good. Oke, number 3. Nah, sekarang kalian jawab ya. Number 3. Where do you come from? Jawabnya I come from Malang. Good. Number 4. Where does she come from? Nah, di situ ada she. Ingat, she itu come atau comes pakainya. Nah, ada tambahan s di belakang. Berarti karena dia perempuan berasal dari Kendari, so your answer is she comes from, ya betul, she comes from Kendari. Very good. Nah, bagaimana? Number 5. Where does, pakainya does ya di situ ya. Where does he come from? Ingat subjeknya he. Maka come atau comes.
Ya, where does he come from? He comes from Mataram. Bisa ya membedakannya ya. Number 6, where does Connie come from? Nah, Connie comes from Manado. Di situ kan ada nama Connie, berarti pakainya comes. Sudah bisa dimengerti? Oke, coba Miss acak, kalian harus fokus. Oke, now let's focus. Number 4, where does she come from? That's very good. She comes from Kendari. Good. Number 2, where do we come from? That's right, we come from Bengkulu. How about number 6, where does Connie come from? That's right, Connie comes from Manado. Sudah jelas semua ya? Sudah sedikit bisa membedakan ya antara penggunaan come kemudian ada comes. Sudah jelas ya? Oke, now let's move to the next slide. Please open your book on page 22. Nah, listen to and repeat after your teacher. Sama seperti sebelumnya, nanti kalian mendengarkan Miss Ain dulu, kemudian mengulangi dan menuliskan artinya ya, agar kalian jadi tambah bisa lagi. Oke? Are you ready? Go! We were born in Jakarta. Okay, say we were born in Jakarta. Once again, we were born in Jakarta. Good. Kami atau kita lahir di Jakarta. Next, you were born in Jakarta. Sudah tahu artinya pasti ya. Okay, let's say you were born in Jakarta. Okay, artinya kamu lahir di Jakarta. Good. They were born in Jakarta. They were born in Jakarta. Once again. Good. Mereka lahir di Jakarta. Next. Andi and Linda were born in Jakarta. Once again. Andi and Linda were born in Jakarta. Andi dan Linda lahir di Jakarta. Good. Okay. Selanjutnya, I was born in Denpasar. I was born in Denpasar. Okay, good. Saya lahir di Denpasar. Next, he was born in Denpasar. Once again, he was born in Denpasar. Dia laki-laki lahir di Denpasar. Good. Kemudian ada she was born in Denpasar. She was born in Denpasar. Good. Dia perempuan lahir di Denpasar. Wayan was born in Denpasar. Wayan was born in Denpasar. Once again, please. Wayan was born in Denpasar. Good. Wayan lahir di Denpasar. Oke. Adakah perbedaan antara kalimat yang di atas dan di bawah itu? Nah, iya Miss, ada. Di situ ada were, ada was. Nah, itu pakainya gimana Miss bedainnya? Nah, coba dilihat itu yang Miss kasih kotak warna merah, note-nya, tulisannya. Kalian lihat di buku kalian masing-masing. Di situ ada were, ada was. Nah, apa sih Miss were was itu Miss? Nah, jadi sebelumnya kan Miss sudah menjelaskan tentang to be. To be ada am, kemudian ada is, ada are. Nah, were was itu juga to be, tapi dalam bentuk lampau. Itu juga tidak sembarangan. Kapan kita menggunakan were, kapan kita menggunakan was. Itu based on the subject. Harus sesuai dengan subjeknya. Jadi tidak boleh asal ya. Coba perhatikan. Kotak yang were itu subjeknya apa saja? Ada you, ada they, ada we. Nah, jadi ketika kalian membuat kalimat subjeknya they, misal they were born in Semarang. Nah, di situ berarti they pasangannya were ya.
Kemudian ada you, itu juga were. We juga were. Kemudian untuk was yang bawah itu ada he, she, I, kemudian nama orang tunggal tadi ya. Sudah jelas ya di situ perbedaan antara were and was. Sudah jelas? Nah, berarti berdasarkan subjeknya tidak boleh sembarangan untuk menggunakan were dan was. Bisa dimengerti ya? Oke, good. Next. Nah, oke. Miss sekarang mau tanya ke kalian. Kalian itu lahirnya di mana? Oh, saya Miss lahirnya di Banjarmasin. Nah, ada yang di Sulawesi, ada yang di Bali, ada yang di mana lagi ya? Bandung, Semarang, Kudus, Pati, banyak banget ya. Ya, tentunya pasti beda-beda. Oke, ketika Miss tanya, where were you born? Di mana kamu lahir? Kalian jawabnya, I was born in bla bla bla. Nah, jadi kalian lahirnya di mana? Miss, aku lahirnya di Semarang, Miss. Berarti gimana? Ya berarti I was born in Semarang. Lah, Miss, aku lahirnya itu di Purbalingga. Berarti gimana, Miss Ain? Berarti tinggal kalian ganti saja. I was born in Purbalingga. Paham ya? Oke. Sekarang Miss tanya, kalian jawab dengan lantang, dengan benar sesuai dengan di mana tempat kalian itu lahir. Sudah siap ya? Oke, where were you born? Oke, good. Semuanya benar ya. I was born in bla bla bla, sesuai dengan tempat kalian lahir itu di mana. Oke, next. Answer your teacher's question based on the table. Ya, sesuai dengan tabel. Nah, kemudian see the example below. Kemudian kalian lihat dulu contohnya di bawah itu ya. Ada teacher and student. Nah, Miss Ai nanti sebagai teachernya, kalian sebagai studentnya. Sama seperti tadi, kalian bedakan pakai was atau pakai were. Tidak boleh sembarangan ya. Untuk contoh bisa dilihat number 1, where was she born? Studentnya menjawab, she was born in Jakarta. Karena she subjeknya, maka pakainya was bukan were. Paham ya? Oke, next number 2. Where was he born? Di situ ada he, berarti he was born in Kediri. Paham ya? Ya, number 3. Where was Hannah born? Hannah was born in Madiun. Oke, next, where were? Nah, itu pertanyaannya kan ada were, berarti nanti pakainya juga were ya. Where, jawabannya pakai were juga. Where were you born? Gimana? Ayo jawabnya. Karena di situ ada you, maka kalian ketika kalian ditanya di mana kamu lahir, pasti kalian kan jawabnya saya lahir di. Nah, saya lahir di, karena di situ Cirebon, berarti I was ya. Loh, Miss tadi katanya pakainya were. Nah, di situ lihat konteks kalimatnya dulu. Karena subjeknya I, maka pakainya was ya. I was born in Cirebon. Paham ya? Oke, next. Where were they born? Nah, jawabnya they were born in Magelang. The last number 6. Where were Roy and Ronald born? Oke, dijawab coba. Ya, Roy and Ronald were born in Manado. Gimana, masih bingung atau sudah paham atau sedikit-sedikit paham atau masih sudah jelas semua atau gimana ini? Alhamdulillah sudah sedikit mengerti ya. Good job. Nah, kalau kalian sudah paham, mari kita ke aktivitas selanjutnya ya. Nah, apa Miss aktivitinya? Nah, okay, you can open your book on page 24. Di situ reading, kita nanti akan berlatih membaca.
Miss nanti kalau saya salah gimana Miss pronunciationnya? Nggak apa-apa ya, namanya kita berlatih pasti pernah melakukan kesalahan. Nah dari kesalahan itu nanti kita bisa tahu, oh aku pernah salah membaca ini, oh ternyata yang benar tuh seperti ini membacanya gitu ya. Nah jadi tidak usah takut salah, nanti pasti akan tahu benarnya. Jadi kalian nanti mendengarkan Miss dulu gimana Miss baca, kemudian kalian pahami, nanti kita praktis, kita praktek bersama-sama gitu ya. Oke, read aloud the dialogue below. Jadi kalian nanti baca dengan keras dialog di bawah ini gitu ya. Nanti gantian, Miss jadi Mary, kalian jadi Aling. Kalian jadi Mary, Miss jadi Aling. Gantian peran ya. Setuju ya? Oke. Kita bahas dulu sebelum kita bermain peran. Oke. Where were you born? Di mana kamu lahir? I was born in Medan. Saya lahir di Medan. How about your father? Nah, bagaimana dengan ayahmu? Where was he born? Di mana dia laki-laki? Itu kembali ke ayah ya. Lahir. Kemudian dijawab sama Aling. He was born in Bukit Tinggi. Dia lahir di Bukit Tinggi. Dia siapa? Dia laki-laki. Dia laki-laki, di situ yang dimaksud dengan adalah father itu ya. Next, Mary tanya lagi. Where was your mother born? Di mana ibumu lahir? Kemudian dijawab sama Aling. She was born in Depok. Dia perempuan lahir di Depok. Where were your brother and sister born? Di mana saudara laki-laki dan saudara perempuanmu lahir? Kemudian dijawab sama Aling. They were born in Medan. Oke, sudah jelas ya, sudah tahu maksud dari dialog itu menanyakan tentang apa, membahas tentang apa, sudah jelas semuanya ya. Oke, now let's practice. Kita praktis ya, praktek ya. Miss Ain jadi Mary, kalian jadi Aling. Are you ready? Go. Where were you born? How about your father? Where was he born? Where was your mother born? Where were your brother and sister born? Very good, good job. Bagus sekali prakteknya. Nah, tadi kalian yang jadi Aling, sekarang kalian gantian yang jadi Mary, Miss jadi Aling. Sudah siap? Are you ready? Go. I was born in Medan. He was born in Bukit Tinggi. She was born in Depok. They were born in Medan. Oke, good job buat kalian semua ya. Sudah bisa membacanya dengan lancar, dengan baik. Benar semua ya. Oke. Nah, sudah selesai Miss memberikan materi. Nanti Miss akan kasih soal latihan ya. Nanti kalian kerjakan di Google Form ya. Oke, because time's up. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting. See you, bye. Assalamualaikum.